Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Ketegangan di Greenland semakin tinggi setelah kapal perang negara anggota NATO datang untuk menjaga Pulau Greenland. Ya, Presiden Donald Trump kembali menegaskan keinginannya menduduki wilayah Denmark itu. Kapal perang dan sejumlah alutsista negara anggota NATO datang ke Greenland. Alutsista negara anggota NATO itu dikerahkan menyusul rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin menguasai Greenland. Tercatat Prancis, Swedia, Jerman hingga Belanda turun gunung mengamankan wilayah Greenland sebagai misi menjaga keamanan di pulau dekat kutub utara itu. La France et les Européens doivent continuer partout où leurs intérêts sont menacés d'être là sans escalade, mais intraitable sur le respect de la souveraineté territoriale. J'évoquais l'Ukraine. Au Groenland, territoire autonome du royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière. Car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. Donald Trump kembali menyatakan Greenland sangat penting bagi keamanan nasional. Berkali-kali Trump menyebut tidak ingin Rusia dan Tiongkok menguasai Greenland, meski hal itu telah dibantah oleh Denmark. Well, I wouldn't be telling you what I'm willing to do, certainly. I'm not going to give up options, but it's very important. Greenland is very important for the national security, including of Denmark. And the problem is there's not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. You found that out last week with Venezuela. There's everything we can do about things such as that. Not going to happen. We're not, I can't rely on Denmark being able to fend themselves off. Pihak Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat sempat bertemu membahas keinginan Amerika untuk menguasai Greenland. Namun pertemuan berlangsung alot karena Amerika Serikat tetap bersikukuh ingin menguasai pulau di kutub utara itu. And it is important that people in Congress and the Senate emphasize that, of course, everybody has to respect the UN Charter and the territorial integrity of the Kingdom of Denmark. Having said that, we know that we are in a different geopolitical situation in comparison with 10 years ago, when everybody believed that the Arctic should be low-tension area and everybody took the peace dividend. Things have changed. Dalam waktu dekat, pemerintah Denmark dan Amerika Serikat berencana melakukan pertemuan lanjutan, membahas jalan tengah atas keinginan negeri Paman Sam itu menguasai Greenland.